हम लोग डब कर रहे होते थे और जापानीज में स्टोरी ऐसी है कि नोबिता कह रहा है कि अरे वो डेकिसुगी के साथ डेट पे जा रही है डोरेमोन, और हमें वो इंडियन ऑडियंस के लिए चेंज करना पड़ता, सो वी कैन नॉट यूज द वर्ड डेट। हम छोटे बच्चों को ये नहीं दिखा सकते कि वो डेट पे जा रही है। तो पिकनिक। वो जापानीज में ओरिजिनली बोल रहा है कि शिजुका मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर हम उसे चेंज कर देते थे कि शिजुका तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। প্রথমত আমি বলি এই জায়গায় একটা নর্মাল কনভারসেশন হইতেছে, তো সেই ক্ষেত্রে এরকম রিয়াকশন দেওয়ার কি আছে। দ্বিতীয়ত যখন বলতেছে যে চেঞ্জ করে কথা, স্বাভাবিক, সংস্কৃতি আলাদার জন্য চেঞ্জ করতেই পারে, তো ও এরকম করে রিয়াকশন দেওয়ার কি আছে, মানে নর্মাল একটা ব্যাপার, নর্মাল একটা কনভারসেশনে এরকম রিয়াকশন দেওয়ার মানে কি প্রয়োজন আছে। ওই যে বলে যে দেশি ব্রডকাস্ট, ব্রডকাস্ট কিন্তু পডকাস্ট, সো দিস ইজ দেশি পডকাস্ট। প্রয়োজন ছাড়া ও এরকম রিয়াকশন মানে একদমই বাকওয়াস রিয়াকশন।